banta penaruh bas kebatin, turang rasnina si ikelengi Tuhan bagepe si ikelengi kami. Ibas lias ras keleng ate Tuhan, maka engkau terlaksana pekan kebatin keluarga GBKP tahun 2020 enda berngisi pertama sepenemken alumhuli guna kemuliaan Tuhan. Pekan kebatin keluarga GBKP enda jadi sada kesempatan membanta udan jadikan jabunta jabu si paguh alkitekan kuasa Kristus. Ia pe COVID-19 tetap dengar manteng tenta kerinana. Selaku jabu Kristen te kita maka dibata jadikan jabu jadi nganta lakon cidahkan biakna si badia maka idol dibata kita kena guna ikut jagai ras pekena kena done dalu tetap bersembah ibas jabu jana ulihna maka jabunta metunggung ikatakan selaku jabu si mejuah-juah secara kula pe bagai pertembin terkitekan sie kerina isi jabu i pengasup nalako nahkan keleng ate dalankan si muhuli dengan jabu pe terjembah lako jadi si kreatif entah pe jabu si tetap berdahin bagai pe jabu si erbudaya. Ibas persadaan si muhuli di tengah-tengah jabunta gunanahkan surah-surah dibata alu penampat kuasana maka marilah sujungi pekan kebatin keluarga enda alu perayakan tama ke jabunta i petunggung dibata laku jadi jabu si mabadame terlebih pe ibas masaat penres natal. Mari dah guys menakan batin taenda alu perlebih ras kita kenar toto kita. Tuhan Bapa kami si bas kerajaan surga bas berngi si terakhirnya pe Tuhan reh kami ngatakan bujur terketekan lias seperkuatan tetap nemani kegeluhan kami. Tuhan ngatakan bujur pe kami manbandu mereka nunga kesempatan man kami gunai pelimbarui arah kata dibata sirahna bas Tuhan nari hati kami nari megikin kataan Tuhan kami dagay masuk ke mandu bandita kami simabai katandu mereka gagah ngasupan manbana laya pe banci beritakan beritandu janah kaikat si kata kena banci antusi kami janah banci dalangan kami bas kegeluhan kami istirahkan kami pekan kebatin keluarga bas berngisi terhenda bas tandu reh kami bas gelar Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ras rendai perpulungan undang kami ras kita dis bas kitab denden GBKP nomor 124 sendaikan kari ayat 2. Pasu Tuhan mengepi. Pekan Kebaktin Keluarga GBKP Wari si pepitu ken enda
Ibenaken ibas gelar di bata bapa sinjadikan jabu kalak sitek. Ibas gelar anakna Yesus Kristus sireh kudoni enda lako mabadame dingin memperdamaikan. Ras ibas gelar kesah sibadia si tetap negu-negu jabu kalak sitek alu kuasana perkuah ate ras dame ibas di bata bapa anakna Yesus Kristus ras kerembakan kesah sibadia ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata erpalaskan Kejadin 40 siwah ayat 10. Judame sincikep tungkat kini rajan kesusurna erkuasa serasa lalap bangsa-bangsa maba persembahan manbana nembah alu erkemalangan ilebe-lebena. Mari si puji Tuhan aluras kita ngendeken kitab ndenden 240 siwah bait sada rasi pelimaken. Kecibal jabu si maba dame terpalaskan kuan-kuanen 10.5 ayat 10.6 seh 20 sada. Jadi sada pertengen manjabu jabunta kerina maka ibas kinata kegeluhne madin musil tapi malang mantuhan asangken bayak tapi dem aru ate labanci turah kedamen IJP janah madin man gulen saja ras iklengindu ibas jabu jabundu asangken man daging sintabeh tapi ras kalak sinembeh atendu kalak si perampang peturah perjengilan kap tapi kalak sabar mabadame kalak malas ijapa pe jumpa kesusahan tapi kalak bujur la jumpa kini seran
Kami selaku anak penggejapkan maka anak si pentar, malam mate bapa ibahan kami, tapi anak si lengar tinala iargakan kami penanda kami Kalak lenge meriah yakapna ibas kebodohenna, kalak pentar ilaku kena kai si benar maka ulih kepentarna me kedamen ibas jabu. Mari si puji Tuhan, aluras kita ngendeken kitab Denden nomor 240 bait si pempatken. Jabu si mabadame ndalanken singena ate dibata. Erpalaskan kuan-kuanen 24 ayat 3-6. Kerina kita si kelengi Tuhan, ingatlah maka jabu ipanteki erpalaskan kepentaran ras pengertin. Ulu kepentaran ras pengertin dibata kap. Bujur Tuhan ibas perbahanan kekelengan lui Jabu si panteki dibata orat namin. Jadi jabu si mabadame dingin alu pemetek si breken dibata erbahanca. Maka bilik-bilik nakuh ras barang-barang si meherga ras mehuli. Bujur Tuhan, sebab kalak pentar lebihan asangkan kalak megegeh dengan pentingan kak pemetah lid ibas jabu-jabu kami asangkan gegeh. Dage bahanlah lebih rencana si megermet ope denga jabuta bengket kubas peperangan kegeluhan. Janah ingatlah maka reh buena kalak si mereken pedah reh belinna kemungkinan menang pedah Tuhan sialoken me arah pekan kebaktin keluarga ta endah. Amin. Berita karena keriahan erkiteken bekas perbahanan ibata. Selaku persurun dibata, aku nehken berita karena keriahan erpalaskan katana manbandu krina, kam si enggo ngelakoken singena Athena ibas jabu jabuna. Sangap kal kalak si malang mantuhan
singgeluh ngikutkan kerina perintahna, ipanna meulihna latih, sangap ngeluh mehuli sekerajangenna, ndeharana bali ras anggur si meramis buahna ibas rumahna, dingin anak-anakna bali ras tunas batang saitun i sekelewet mejana. Bagaimana pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana. Amin. Mari si puji Tuhan rekiteken kriahan singgoi sehkena man banta arah kitab denden nomor 134 bait si peduaken. Sekita kubas ngogeken bagin si pemena kata dibata Lukas bindu 2 ayat sada sepitu. Ketubuhan Yesus. Paksa sie Agustus, kepala pemerintahan Roma, nuruh kerina rakyat silit ibas daerah kekuasaanna gelah i sensus. Endame sensus si pemena. Sangasie Kirenius me gubernur i Syria. Maka krina kalak berkat kukuta pengulihenna gelah i sensus. Jusuk pe berkat ikuta Nasaret i Galilea nari, kukuta Bethlehem i daerah Judea, kuta ketubuhan Raja Daud, sabab Jusuk kesusuran Daud kap. Jusuk nuratken gelarna ras tunangenna Maria singgo mehuli kulana. Kenca seh i Bethlehem seh me paksana ia mupus. Makai pupus nama anakna sintua dilaki, ibalutina alu ampan, janah i pepedemna ibas pelangkah, sabab lanai lid ingan ibas rumah penginapan. Si barendam. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dingin si make kenca ibas kegeluhunna tetep wari. Haleluya. Ope syurati kata dibata, mari ras kita lebih ertoto, toto kita. Sepaksana
orati kami mekatandu Tuhan, kesahndu si badialah sirdahin ibas pusuh kami, kerdahin di tengah-tengah kami, gelah bagin katandu si iogeken rasiorati kami, banci ipahami kami, ras jadi gelemen kami, ibas ndalani kegeluhan kami skala-skala. Pakai kemandu ibas nehken katandu jenari ngerana kam, sebab kami kerina enggo sikap bagi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bagin kata dibata ibas khotbah pekan keluarga berngisi terakhir enda ibuat ibas kitab Miha bindu 5 ayat 2 seh 5a. Ipadanken dibata sekala raja i Betlehem nari. Nina Tuhan, o Betlehem i Efrata, aminna i Juda kam kuta sikitikna, tapi ibas kam nari ku pekeke skalak sing rajai Israel. Si asalna ibas adi nari, ibas paksa si Nuria nari. Dage itadingken Tuhan mebangsana seh paksa diberu sinandangi mupusken anakna. Kenca bage krina seninana silid ibas pembuangan, ersada mulihken ras bangsana jine. Kenca yareh irai jaina merakyatna alu gegeh sireh ibas Tuhan nari, dingin alu kemuliaan Tuhan di bata jine. Rakyatna ngeluh alu senang, erkite-kiteken krina bangsa idonienda, ngergaken ia tuhu-tuhu, janah ia maba dame. Si barendam mejuah-juah membanta krina. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus tetap si masu kita kerina. Perpulungan sini kelengi Tuhan, adikin erjuma nuan-nuan, entah pe erbahan usaha, tentuna yarapken lid ulihna. Sebab kai pe usaha adilakin lid ulihna si mereka manfaat, tentu labo lid ertina, entah pe tentu labo lid ICP singarapken bage meka ading rana karena kegeluhan selaku anak-anak Tuhan. Redekahna kita jadi kalak Kristen, harus naulihna reh dewasana ibas kini teken. Reh buena siorati kata dibata, harus nareh tambahna pengertinta, ras kengasupenta ugakin harusna kita ngeluh, baik secara pribadi, begepe secara keluarga, entah pe jabu. Bagaimana ibas kita ngelakukan pekan kebaktin keluarga tahun 2020 enda, nggo 6 wari, entah 6 berengi kita ngelakukan pekan kebaktin keluarga. Janah wari enda wari si terakhir, entah wari si pepituken. Mbue kita ngor lajar karena kata dibata secara khusus ikawitkan ras kecibal keluarga, entah pe jabu. Maka berngisi terakhir enda
Erpalaskan kata dibata singgondai iogeken temata eme jabu simbaba dame. Enda harusna salah sada ulihna pekan kebaktin keluarga tahun 2020 enda. Ngerana karena jabu simbaba dame. Perlebih tentuna perasaan dame tuhu jadi suasana si gejapkan jabu entah keluarga sendiri. Ertina komponen keluarga bapa nande ras anak-anak bagai penta ise giat tading di tengah jabu ngejapkan suasana dame Dame berarti sada harmoni ibas kegeluhan antar manusia ijalalit perseteruan entah konflik. Banci kape katakan lalit kekerasan ras sistem keadilan berlaku baik ibas kegeluhan pribadi bagai pe antar personal bagai bebas sistem keadilan sosial politik lokal menyeluruh raspe secara global. Adi ibas politik internasional dame yertiken ija lalit perang. Perpulungan sini kelengi Tuhan alu bagai adi katakan jabu simbaba dame berarti kehadiran jabu berdampak ku sekelewetna eme arah mereken teladan entah contoh ngeluh ibas dame bagepe secara langsung igejapkan sekelewetna suasana dame arah interaksi entah pe pergaulan si ilako kena. Maka malam ate kalak jumpa ras iya labo sebaliknya. Tambah si jabu simbaba damai pe bancika arah produk keluarga sini maksudkan jenda si nursur si pebelin-belin ibas keluarga anak-anak si pegalang-galang si ajari ibas jabu ibas pergaulenna entah japa pe iya mbaba dame maba kemalu menate man kalak entah pe alu kata si deban jadi pasu-pasu labo sebaliknya dengkel akap kalak biar kalak adi jumpa ras anak tai adi kuakap krina kita la rendobahan mesikel jabuta elit dame ras mbaba dame sajangan cala mungkin lit dame ibas jabuta kai kam baba dame ku sekleweta adi labo lit sumber dame ibas kita jana sumber dame lalit ibas sideban siyakatan ibas Yesus Kristus ngenca bagai ibas kata dibatasi jadi khotbah iturikan karena nubuatan kerehen Yesus Kristus simbaba dame jana ibas ogen si pemena iturikan kegenapan nubuatan arah Natal entah pe ketubuhan Yesus Kristus kai urgensina dame urgensina eme adi manusia la idamengken ras dibata entah alu kata si deban adi manusia la iya lemi dosana maka manusia berakhir kubas kematen si rasa lalap indah banci si bandingkan ibas Roma 6 ayat 23 pendamen si iprakarsai di batae banci jadi man bantah adi irespon ibas kini teken man Yesus Kristus sabab kini teken man Yesus Kristus nge erbahanca terjadi perdamen berarti dosanta enggo ia lemi jana tandanan tak bukti bahwa kita payo enggo i perdamaikan eme kegelunta baik pribadi entah pe secara keluarga ngeluh ibas dame
Ertina relasi sadares debanna lid ibas keharmonisan, saling mengasihi, saling menghargai, saling mendukung, saling memaafkan. Sebab adik kita enggo perdamaikan, berarti kita ngit sadar si debanna saling memaafkan. Maka momentum peringatan masa Advent si benaken mulai tanggal 20 siwah November 2020 bagai Natal ibas bulan Desember si jadikan persinget man bahan takrina, maka kita kalak si tuh beruntung erkiteken ngotek man Yesus Kristus sireh kudonienda mbaba dame. Tentunya labo saja perasaan beruntung elit ibas kita. Janah laboka perasaan beruntungnya saja si pelin-pelin, tapi ndahiken panggilan ta lako mbaba dame ku sekleweta. Paling tidak si cidahkan ibas masa pandemi COVID-10 siwah enda tetap tenang, la jungut-jungut, la saling menyalahkan sadara sedibana, la aruate, laka erbahan calanai tutus ngikuti kegiatan-kegiatan gereja rasi debanna, tapi tetap pengendes mandi bata, ertoto ras erdahin, kai banci dengan idahiken, jana idahiken alu tutus. Jenari patuh pengikuti protokol kesehatan suwe ras aturan si bahan pemerintah. Te kita maka kini te keras pengarapan taman di bata, tentuna labo rebahanca kita kemalun. I cukupi nange kai si perlu manbanta. Perpulungan sini kelengi Tuhan, jenari pagi wari minggu silakokan lakon persadan si badia. Ibasie tandana kita enggo ngaloken dame. Harusna si cidahkan ketutusan tangikuti lakon persadan si badia enda. Amin gia ibas masa pandemi enda ilakoken sebagian gereja enda bagai sidebanna secara live streaming ibas rumah ta sekala te kita sering maknana, maka kalak singikuti lakon persadan si badi enda ngatakan dirina tuhu enggo ngaloken dame ras kaligus mempersingeti gelah sidahiken pendilota selaku jabu simbaba dame ku sekleweta. Amin. Mari ras kita kartoto. Tole bujur ning kami man bandu Tuhan, nggoi begiken kami katandu. Mindo ke kami kesahndu si badia tetap redahin ibas kami. Gelah kata endala terjeng begiken kami, tapi banci ilakoken kami ibas kegeluhan kami kuwari-wari sirkhenda. Baik secara pribadi bagai pejabu lakukan kami pendilo kami mbaba dame nandangi sekelewet kami. Bujur Tuhan reh kami toto ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerina tedis. Kencang gosi begiken kata di bata ibas pekan kebaktin keluarga berngisi terakhir enda, marika radu ras kita ngakuken kini tekentah.
Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesaksi badia tubuh idur sing udang-udang nari si sokliamen tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari kuburuken nusur kudoni kematen peteluariken go keke basi matenari nangkih ku surga perkundulna arah kemun di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehme ia pagi ngeranaken sing geluh ras sing mate. Aku tekman kesah si badia janalik sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kami. Sehme paksana sindesken persembahan pengatakan bujurta jana kata dibatasi jadi palas ibas kita ngatakan bujur Mazmur 50 ayat 10:4 katana bagenda bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan mandi bata sehkenlah kai singgoi padan kendu man si meganjangna tupung kita ngendesken persembahan ras kita rende ibas kitab denden nomor 115 sindeken bait si pemenang. Mari ras kita toto karena persembahan sekaligus ertoto syafaat toto kita. Bujur Tuhan ibas pekan kebaktin keluarga berngisi terakhir enda nggokai pupulung kami persembahan pengatakan bujur man bandu. Ngenalah atendu persembahan nenda ras ipasu pasundu. Segala persembahan nenda banci pe ipergunakan nerusi pelayanan gereja di tengah-tengah doninda. Pasu-pasundu pesi tadi dengan ibas kami segala ngasup ka kami make kenca sentudu ras pratendu tambahi gegeh pengertiin ras pasu-pasundu man kami gelah rebluhna kami nehken pengatakan bujur kami man bandu jenarir toto pe kami nandangi krina anak-anakdu si ikut muat bagin ibas kebaktin pekan keluarga berngisi terakhir endah pasu-pasundu ya krina Tuhan tambah hindu kai si perlu kena terlebih bahanlah gelah jabu-jabu krina ngasup mbaba dame erkiteken kuasa si breken Kristus mulai ibas tanggal 20 siwah November sueras kalender gerejandu mulai kami mengketi minggu Advent ras Natal ibas jabu ras gereja. Sampatindu kami gelah amin gia genduari masa pandemik lah jadi penghalang bagepe ibas memaknai masa Advent ras Natal ibas geluh kami. Amin nagia banci saja berbeda cara kami memperingati masa-masa Advent ras Natale dibandingkan tahun OP pandemik secara online entah pe offline tambah sie ertoto pe kami nandangi krina perpulungendu
baik sing ikuti pekan kebaktian keluarga enda entah pelang. Adilit ia si sakit mindo kami gelah min i pepalumdu. Adilit ibas perbeben geluh mindo kami segelah pegegehindu ras berekendu serpang pula. Adilit ia ibas cedate apulindulah oh Tuhan. Jenari karena pagi wari minggu ibas kebaktin ilakokan melakon persadaan si badia. Mindo kami oh Tuhan pedauh ibas kerina ngawan perpulungendu alang abad. Janah paangka kendu maka lakon persadaan si badia eme salah sada si perintah kendu guna ilakokan kami jadi peringet-ingetan karena kam Tuhan Yesus sehingga mereka dirindu man kami gelah terkelin. Amin gia ibas masa pandemi enda ilakokan kami secara live streaming tapi te kami lang kurangi makna lakon persadaan si badia eman kami. Pasu-pasundu pe krina serayandu si muat bagin ibas kebaktine rikut pe organis song leader tim multimedia berekendu kengasupen ras kuasa ibas sendahi kencah segelah erdalin krina alu mehuli. Bagaimana pertoton kami Tuhan sempurnakan ras ibagi kendu ertoto kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita tedis sisehken perpadanan mandibata jabuta tetap mabadame. Tuhan Yesus ekap Raja Dame dingin ibas gelar nakap maka jabu elit guna mabadame ku seklewetna. Perpadan kami Tuhan, maka kenjabu kami laku mabadame man kerina jelma dengan man sekelewat kami. Ibas mempeteguhi perpadanan ta mandibata si puji dage ia alu ngendeken kitab denden 130 waloh bait sada rasi peduaken. Mari ras kita toto bagi sini ajarkan Tuhan Yesus pertoton Tuhan. Oh Bapa kami sini surga, gelarndo ipebadi amin, rehmin kinrajandu, selamin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris dah enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami babakam kubas percobaan,
tapi ulangilah kami idur silat nari, sebab kam kap si badakin kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, tetaplah jabundung geluh ibas dame, maka ngasup kam dalankan tanggung jawab ndu selaku bapa nande ras anak ibas keluarga ndu. Perulihendu eme ngeluh ibas keluarga sidem kesangapen ras kemalaman nate. Gunam peteguhi kam krina, alokenlah pasu-pasu idur di batanari. Di bata simada perkuah ate, singgo denahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegeh dingin paguh, yang simada kuasa serasa lalap. Amin. Mari ras kita toto kita. Tuhan di batas ini surga, bujur Tuhan, pekan keluarga Citra Helena Golung, cenah katano go ibukin kami, pas-pasu dari katandoi kelabanci kami jadi jabu-jabu semua damai bas kekeluhan kami. Toto kami man pendeta kami, tetaplah berikan doa kesehatan sempurna, bagai rezeki simpar bas kekeluhan. Enam toto sembah kami, reh kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin.